हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सबुथर भली आज भिडियो वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि आज भिडियो आपको कहबी ता छड़ा फ्रेंड्स जदि आपण मैंने कौन प्रकार एग्जाम प्रिपेयर होती फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने आम ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ मुझे तले मेंशन कर देछि allexamsathi.com आपण मैंने सेठू जाइए बुक परचेज करेंगे जदि फ्रेंड्स आपण मैंने गोटे बुक परचेज करुँच कौन भी एग्जाम आपण मैंने बुक परचेज करुँच सहित आपण मैंने 3000 टंकार फ्री मटेरियल एवं आमर जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जो आम पिला गाइडेंस दौचे केमी आपण एग्जाम क्रैक करेंगे आपण मैंने आम वीडियो क्लास होची केवल गोटे बुक जब आप परचेज कर सबकि एसेस आपने पाइपर तो फ्रेंड्स आपण मैंने तार लिंक आपण वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाइपर तो बर्तमान चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा यही वीडियो में आपको कहबी कौन कौन जॉब रो लेटेस्ट आरंभ करने पूर्व सबुथर भली मुझे रखा चाहूँगी देखो जो पाने ओ ट्रिपल एस आवेदन करने चाहूँगी से वर्तमान समय आवेदन करें ना वर्तमान समय आपंकर सैट्रे प्रोब्लेम रोचे तेणु फ्रेंड्स आपड़ से भोट टाइम आवेदन करेंगे ता छड़ा फ्रेंड्स जो मैंने एत पर्यंत बुक परचेज करना कि आमर जो ऑफिशियल वेबसाइट रे आमर जो ऑफिशियल वेबसाइट आसिक बुक परचेज करना फ्रेंड्स जल्दी जल्दी कर दिंतु फ्रेंड्स आपंकर आम जो आमर फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँ जो मैंने बुक परचेज करें फ्री मॉक टेस्ट करूँ बहुत सारा जिनिस आम फ्री करुचे फ्रेंड्स आम फ्री क्लास रोचे फ्री वीडियो क्लास रोचे फ्री डाउट क्लियरिंग रोचे पर्सनल गाइडेंस रोचे सबकि रोचे जब आप गोटे बुक परचेज करदी आप जानापी चाहते आम किपर कौन सर्विस प्रोवाइड करें किपर कौन आपको बुक प्रोवाइड करूँ फ्रेंड्स ये देखो जो व्हाट्सएप लोगो अच्छे आप सिंपली ये व्हाट्सएप लोगो रे क्लिक करके आम सहित कांटेक्ट करेंगे से मुझे सबकि बुझेदेवी ना फ्रेंड्स आप ऑफिशियल वेबसाइट आसिक जो एग्जाम प्रिपेयर होती से एग्जाम रो बुक आपने किनीपर बर्तमान चलन देखिए फ्रेंड्स ये जॉब कौन जॉब बर्तमान समय आसी पे देखो वर्तमान समय आपंकर गोटे आसी जो नोटिस फ्रेंड्स ये नोटिस आपको प्रोवाइड करदेवी आपण मैंने प्रथम आप नोटिस को पढ़ु जदि आपको नोटिस ठीक लगुच फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने ये जॉब आवेदन करूँ ना करूँ ना मुझे नोटिस टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड करदेवी और टेलीग्राम ग्रुप लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अच्छी प्रथम देखो फ्रेंड्स जो एप्लिकेशन आर एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेल्फ टेक्निकल एज मैत्री ठीक अच्छे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपंकर केते रही ना 10th पास रही एटी आपंकर एज जो कहते मिनिमम एज केते ना 18 एटी देखो जो मैत्री होची मैत्री कौन आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन इज ए इंपोर्टेंट टूल फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वन ऑफ द मोस्ट देखो यहाँ बहुत किसी लिखाई आप पढ़ी पारे ये लिखाई फ्रेंड्स आपको जो मैत्री रही है आपको 3 मंथ आपको ट्रेनिंग दिज्व से 1 मंथ क्लासरूम और 2 मंथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जोटा कि आपको फील्ड रे जाकि देवाई पड़ो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग रेगुलर टेस्ट एंड एग्जामिनेशन एटा आपनकर हबो तापर देखंतु एटा आपनकर गोटे मंथली होची एक्जिस्टिंग एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आफ्टर ट्रेनिंग एटा आपनकर चाकरी मिलिबो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग विल बी क्लास ट्रेनिंग 30 दिन रहिबो एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 60 जेमति म कहली गोटे मास एटी आपनकर क्लास ट्रेनिंग आ 2 मास होची आपनकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जिवो ट्रेनिंग पई जो रहिची विल बी प्रोवाइडेड कंप्लीटली फ्री जो आपनकर ट्रेनिंग रहिची सेटी आपनकर सब किछि फ्री रहिबो एवं स्टाइपेंड आपको प्रतिदिन 100 टंका माने मासको 3000 टंका एठी आपको दिया जिवो सेटा 60 दिन पई जो 2 मास आपन करे प्रथम मास आपन किछि मिलिबनी 2 मास रहिबो बिफोर एंटरिंग द ट्रेनिंग डिपॉजिट गुड सिक्योरिटी मनी से कहिछि 1000 टंका आपनको दवा पई जोटा कि रिफंड हे जिवो आपनकर ट्रेनिंग सरला पर सेटा रिफंड हे जिवो गुड सिक्योरिटी मनी आपनको दवा पई पड़िबो तापर पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट सपोर्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड यूनिक नंबर यूआईडी विल बी इश्यूड मैत्री एठी आपनकर इंस्टीट्यूट तरफ रो दिया जिवो जोटा कि आपनकर एनिमल हजबेंडरी डिपार्टमेंट तरफ रो ग्रांटेड हेछि तापर एठी देखंतु मैत्री आर कंटिन्यू प्रोवाइडिंग एआई एंड रिलेटेड सर्टिफिकेट देखंतु बीएआईएफ जो रही तरफ रही एठू आपण आसिक सब किछि पढ़ी परिबे फ्रेंड्स ये जो नोटिस जमी मुझे कहली आपको मु प्रोवाइड करदेवी टेलीग्राम ग्रुप रे आपण माने सेठू जाइकी ए नोटिस को भल भाव में पढ़ी पारे मैत्री विल बी मेड द अवेलेबल थ्रू द प्रोजेक्ट सपोर्ट भाया डिपार्टमेंट ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स गोइंग टू ट्रेनिंग डिपॉजिट 10,000 सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेबल जमी मुझे कहली आपंकर कोर्स सरला परे एटा आपंकर रिफंड कर दिया ए फिक्स्ड ऑफ अर्नेडियम 1500 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड फॉर ए ईयर एटा आपको प्रति मास 1500 टका लेखा आपको दिया जिवो जेटा कि होची आपनकर एई जॉब पई आफ्टर ट्रेनिंग मैत्री इज एस्टैब्लिश्ड एज प्राइवेट एआई टेक्नोलॉजी आपको प्राइवेट रे
ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମୈତ୍ରୀସ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ୱାର୍କ। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଏଇଠି ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି, ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରୁ ପାଇପାରିବେ। Duly filled in the application form along with supporting documents shall have submitted through the speed post। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କପି ଅଫ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବୋନାଫାଇଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳିବ, ପାନ୍ କାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଜିପି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର୍, କପି ଅଫ୍ 2 wheeler ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି କିଛି ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତା ଆପଣଙ୍କର 25 ଜାନୁଆରୀ ରହିଛି 2024, କ୍ଲୋଜ୍ ହେଉଛି 25 ଫେବୃଆରୀ 2024, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଯୋଉଟାକି ପହଞ୍ଚିବାର। ଏଡିସନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି, ଆପ୍ଲାଇଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାଷ୍ଟ ବି ରିଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେୟାର ବାଇ ଥ୍ରୋ ୱାନ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାଷ୍ଟ ସବମିଟେଡ୍ ଫର୍ମ ଓନ୍ଲି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଡନ୍ ବାଇ ମେରିଟ୍। ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ନମ୍ବରଟି ଲାଗୁନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ନା ଏଟା ସାର୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। କି ପାଇଁ ନା ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯାଉ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସଟି ମୋତେ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। କି ପାଇଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୈତ୍ରୀରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏଠି ଜବ୍ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନା ଏଇ ଜବ୍ଟି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜବ୍ଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜବ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛେ, ସେ ବୁକ୍ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛେ। କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛେ? ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ 99 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ବୁକ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ କଭର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ, ପ୍ରତିଦିନ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଫ୍ରି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛେ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହୁଛି। ସବୁ କିଛି ଫ୍ରି, କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଗଲା ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍, ଫ୍ରି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସବୁକିଛି ଏଠି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କେବଳ ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 5,000 ରୁ 7,000 ଟଙ୍କାର ମେଟେରିଆଲ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବାହାରୁ କିଣିଥାନ୍ତେ, ସେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ମାନେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠି ମେସେଜ୍ କରିକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯେଉଁମାନେ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ନୋଟିସ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ।